Tinuyod na ka fiesta karong May 15 to 18. Kalimti ayaw jud ha, May 15 to 18. Naay daghang sale sa Fiesta Appliance Pulumulok. Sama sa Tinuyod na ka fiesta karong Tinuyod na ka fiesta karong May 15 to 18. Kalimti ayaw ha, May 15 to 18. Naay daghang sale sa Fiesta Appliance Pulumulok. Sama sa free rice cooker, free grocery, baratong down payment na 880 na lang, ug free installation sa ilang mga aircon. Kaya adto na sa Fiesta Appliance Pulumulok now na! Kalimti ayaw ha, 4-day sale, karong May 15 to 18. Kita-kits mga ka-fiesta! Salamat! God bless and salamat ka-fiesta! 4-day sale na! Maan, 4-day sale, gid. Ha? 4-day sale, gali? Ha? 4-day sale, gali? Ana, tabo to? Ha? 4-day sale, gali? Tinood ka? 4-day sale? Gali. Tinood ka? 4-day sale, Jod?